Guys, dahil Pasko, mamimigay tayo ng sticker. Tapos may kasamang magkano? 100 pesos isasama namin sa sticker. Tapos hanapin nyo na lang. Kita kids. O guys, alam nyo na yan ha. Hanapin nyo. Dito na lang. Tataganan ko. Yan. Hanapin nyo na lang. Guys, ito na yung pangalawang 100. Alam nyo na kung saan ito. Tingnan nyo. Sa mga solid follower natin. Ito na yung pangalawang 100 natin guys. Dahil Christmas, sticker tsaka 100. Alam nyo na to. Doon natin ilalagay Doon, hanapin nyo na lang. Dito natin sa tuktok ilalagay. Sa mga solid follower dyan, abangan nyo na to. Alam nyo na kung saan yan. Alam nyo na. Dito natin siya ilalagay. Dito. Dito ha. Yan. Okay. Oops. Kunin nyo na lang. Guys, pag nakuha nyo, screenshot nyo na lang. Then, i-post nyo doon sa mismong vlog. Maraming salamat. Merry Christmas.